Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil hadits ats-tsalits min kitab Riyadhus Shalihin fi babi al-muraqabah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayang fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu said kuntu khalfan nabi. One day I was reading behind the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu aku duduk dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari. Faqala, so he said, ya gulam inni uallimuka kalimat. Oh boy, I will instruct you in some matters. Ihfadillah yahfadhka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Be watchful of Allah. He will preserve you. Ihfadillah yahfadka. Maka jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tajidhu tujahak. Safeguard his right. He will be ever with you. Maka jagalah Allah. Tajidhu tujahak, maka Allah itu pasti akan selalu menjagamu dan siap di depan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. If you beg or asking, so beg of him alone. Idza sa'alta fas'alillah. So if you beg, jika kamu meminta dan berharap, beg of him alone. Ask to him alone. Maka mintalah hanya kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah. And if you need assistance, supplicate to Allah alone for help. Maka jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam say, and remember that it all the people gather to benefit you, they will not be able to benefit you except that which Allah had recommended for you. And if all of them gather to do harm to you, they will not be able to afflict you with anything other than that which Allah had predestined against you. Maknanya, inal ummah, jika sungguhnya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan faidah kepadamu,
maka tidak akan memberikan faidah kecuali dengan izin Allah, kecuali yang Allah telah tuliskan di Lauh Mahfuz bagi kamu. Wa in ijtama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika berkumpul seluruh manusia di muka bumi ini untuk membuat keburukan kepada kamu, maka tidak akan pernah keburukan itu terjadi kepada kamu kecuali yang telah dituliskan oleh Allah atas kamu. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. The pens had been lifted and the ink had dried out or dried up. Maka perkara itu telah ditulis di Lauh Mahfuz, telah kering dari tinta-tinta penulisan dan telah diangkat pena dari penulisannya. Wa fi riwayat ghairu Tirmidzi and the other narration from the other Sunan At-Tirmidzi. Ihfadillah tajidhu amamak, ta'arraf ilallah fir raha, ya'rifuka fi syiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna nasra ma'as sabri, wa anal farja ma'al karbi, wa ana ma'al usri yusra. Another narration, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said same to Ibni Abbas. Ihfadillah tajidhu amamak. Safeguard the commandments of Allah. You will find him before you. Ta'arraf ilallah fi raha, ya'rifuka fi syiddah. Remember to Allah in prosperity, and he will remember you in adversity. Terjemah Indonesia? Au tafhamun? Butuh terjemah Indonesia? Or you understand in English? Maka ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah perintah-perintah Allah, pasti Allah itu akan berada di depan kamu, selalu menolongmu, selalu menjagamu. Ta'arraf ilallah fir raha, ya'rifuka fi syiddah. Maka jika kamu mensyukuri dari apa yang Allah berikan di saat kamu dalam keadaan baik, dalam keadaan raha, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya raya, kamu mengingat Allah, ya'rifuka fi syiddah, maka di saat kamu sakit, kamu jatuh miskin, Allah pun akan mengenalmu. Fahim? Maka awas, di saat kita dalam keadaan hari Id, lupa diri, maka tidak pantas itu. Di waktu Ramadan kita beribadah, hari Id selesai ibadah, tidur terus, bahkan tidak melaksanakan ibadah yang lain, maka ini tidak pantas. Maka kata Allah, barang siapa dalam keadaan jaya raya, kaya raya, dan mengingat Allah, terus melaksanakan perintah Allah, Allah akan mengingatnya di waktu dia dalam keadaan miskin dan sakit. Wa'lam annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Be sure that which you miss was not to hit you. Maka perlu diketahui dari apa-apa yang terjadi kesalahan pada kamu, maka tidak akan pernah sama sekali menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. And what hits you was never to miss you. Dan apa-apa yang terjadi kesalahan daripadamu tidak akan pernah
menimpamu dan apa-apa yang menimpamu tidak akan pernah dia terlewatkan, pasti akan menimpamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabr wa annal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Remember that the help of Allah is obtained with patience. Wa annal farja ma'al karbi, and relief emerges after distress. Wa anna ma'al usri yusra, and hardship is followed by easy. Wa annal farja ma'al karbi, prosperity follows adversity, and hardship is followed by easy. Maka ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang dari kesabaran. Wa anal farja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar itu datang setelah perkara yang menyempitkanmu. Maka datanglah jalan keluar setelah datangnya kesempitan, setelah datangnya masalah yang bertubi. You have solved of the problem. Kamu mendapatkan jalan keluar dari masalahmu. Wa anna ma'al usri yusra, and hardship is followed by easy. Dan segala sesuatu yang dia itu berat bagi kamu, itu pasti akan ada kemudahan bagi kamu. Maka ini adalah riwayat dari selain Imam At-Tirmidzi. Maka inilah hadis yang kita bahas pada hari ini, yang mana hadis ini penuh dengan faidah. This hadis Nabi Muhammad SAW teaching Ibni Abbas about Tauhid. And this hadis is dalil. Maka hadis ini menjadi pendalilan. Teaching Tauhid for small. Mengajari Tauhid for boy. So if you have boy or you have girl, so teach them with Tauhid first. Don't say he is still young, or she still baby, or she still small, 5 year, 6 year, 7 year. No. Nabi Muhammad SAW said to Ibn Abbas, and he's small, ihfadillah yahfadka, and the other. And the point from this hadith, what is the word? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. This the watchfulness from Allah. So if you remember Allah, Allah will remember you. Ihfadillah, the meaning ihfadillah, you must guide Allah. What is the meaning guidance here? Our guardians here. What meaning you must guard Allah? Allah is very strong. Allah maha kuat. Tidak butuh dia perlindungan dari kita. Idan ma makna ihfadillah? Nahnu nahfad Allah. Ay nahfad awamiruh. So the meaning here is you must guard Allah. Mada? Guard with all commandment. You must obey to Allah. All the rules of Allah for worship, you must do this. This the meaning ihfadillah yahfadka. So the beneficial from this hadith,
No one has the power to change the decision of Allah. Faedah yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan Allah. So Allah said, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said here, "Lau jama'tum ma fil ardi liyanfa'uka la yanfa'uka illa ma kataballahu laka. Wa idza istama'at ummatun an yadurruka la yadurruka illa ma kataballahu alaik." So no one has the power to change the decision of Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan Allah. Meskipun seluruh manusia berkumpul di bumi ini untuk memberikan kepadamu kekuatan, manfaat, jika Allah tidak menginginkan manfaat itu, semuanya tidak berfaedah. Dan jika semua manusia membencimu dan ingin menjatuhkanmu, namun jika Allah menjagamu, maka orang-orang itu semuanya tidak bermanfaat. And the beneficial from this hadith, whatever trouble one has to suffer in this world, it doesn't last forever. Every trouble is followed by prosperity, pleasure, and happiness. Maka semua masalah yang datang dan penderitaan yang datang dan penyakit yang datang kepada seseorang di muka bumi ini tidak akan pernah berlangsung selamanya. So whatever trouble one has to suffer in this world, it doesn't last forever. Tidak akan terus-menerus berlangsung. Setiap kesulitan akan diikuti oleh kejayaan, kemakmuran. Every trouble is followed by prosperity, pleasure, and happiness. Maka setiap kesulitan yang akan ditimpakan oleh Allah pasti akan diikuti oleh kemakmuran, kejayaan, kebahagiaan. Makanya Nabi tadi bersabda di riwayat yang lain apa? Inna ma'al usri yusra. Innal karba ma'a asyiddah. Kama ja'a fil hadis alladhi fi riwayah ukhra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ma'al usri yusra wa innal farja ma'al karbi wa innan nasra ma'as sabri. So like this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, remember that the help of Allah is obtained with patience. So this is the point. And relief emerges after distress. Prosperity follows adversity. And hardship is followed by easy. Inna nasra ma'as sabr wa annal farja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. And the beneficial from this hadith, whatever trouble one, or the beneficial from this hadith, the third, one should never ask other than Allah anyone's help in supernatural way because it amounts to ascribing partnership with Allah. If a person is mindful of the right of Allah, then Allah in return takes care of his need and helps him. Maka seorang tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah.
dengan cara yang gaib. Karena hal itu berarti menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah jika seseorang memperhatikan hak-hak Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya dan menolongnya. So we need help, just we asking to Allah, not to the other Allah like jinn and shaitan, or to the dead, mayit. So one should never ask other than Allah. So this like in the hadith when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if you beg of him alone. Jika kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. And if you need assistance, supplicate to Allah alone for help. Maka kamu meminta hanya kepada Allah saja, tidak kepada jin, syaitan atau wali-wali yang sudah meninggal. So this may be enough. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Cukup sampai di sini. Maka insya Allah di pelajaran yang akan datang dihafal hadis ini, dan nanti hari Kamis tidak ada pelajaran. In the Khamis, Yaumul Khamis, no lesson after duhur because busy. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha